Bonjour et bienvenue au Caméo. Cette semaine dans vos cinémas, 5 nouveautés. Elefante Blanco, L'Or, Les Chevaux de Dieu, Des Abeilles et des Hommes, et Singue Sabour, Pierre de Patience. On démarre avec Elefante Blanco. L'éléphant blanc, c'est ce qui devait être le plus grand hôpital de Buenos Aires, au milieu des quartiers chauds. C'est désormais un épicentre d'une guerre des gangs. Et pour les combattre, 2 prêtres largués dans cette bataille tout autant physique que morale. Un film maîtrisé de part en part avec un duo Jérémy Régnier et Ricardo Darín électrisant. Señor, quiero morir por ellos. Ayúdame a vivir para ellos. Quiero estar con ellos a la hora de la luz. Me siento culpable por haber sobrevivido. Yo te absuelvo de todos tus pecados. Es grande. ¿Cuánta gente vive en la villa? No se sabe. No hay un censo. Además, esto ni figura en el mapa. ¡Vamos! Y esto no va a quedar en paz. Va a ser peor. Cada día peor. ¡Vamos! ¡Para ahí! Esto es una guerra entre ellos. Nosotros no nos podemos meter. En una situación como esta, no podemos ser solamente sacerdotes. Pero es que no somos políticos, Julián. Nosotros queremos paz. Para enfrentar la violencia, para combatir la violencia con amor, porque estamos todos unidos. On continue avec L'Or. 1945, Hitler meurt. L'Or, 15 ans, doit guider ses frères et sœurs à travers le Reich en ruine pour retrouver à Hambourg leurs grands-parents, jusqu'au moment où il rencontre Thomas, rescapé des camps. Voyant d'abord en lui l'ennemi de l'Allemagne, L'Or va peu à peu apprendre à le connaître. Unser Führer ist tot, Lore. Mutter, Vater? Who are you? Thomas, ich bin Ihr Bruder. Wir sind von Auschwitz nach Buchenwald gebracht worden, bis wir befreit wurden. Warum magst du ihn eigentlich nicht? Was haben wir getan? Les Chevaux de Dieu. Comment devient-on terroriste? C'est la difficile question que pose Nabil Ayouch. Évitant le documentaire trop exigeant, le réalisateur choisit la fresque lyrique qui suit 4 gamins de bidonville devenus terroristes. Poignant mais pas misérabiliste. استهدى الدرع. وعيد من الجنة. إن شاء الله. أحسن جارديان في العالم، عمر العالم شاف شو واحد بحالك. علاش كبرت شو لي بحالك؟ طلعت لي الخدمة في الراس. ولو وقعت شي حاجة راه ما خاصناش نشوف فيها بجوج. ويا شي راه اخوك جا ما غنمشي نشوفو. كلها في شيشكل. بحال دار عقله ما بقاش شارف بحالك درتي معاه السكير بحال هكا. علاش ما تجيش معايا انت عند النصير؟ هنا غتلقاو الطريق الصحيح وراحة البال بالصلاة. عشتي وخدمتي مع الفساق والزنادقة، هما المجرمين ماشي انت. خمسة. ما يقدروش علينا وراهم عارفينها. الموت لا يرهبنا. جبر غيظ دائما يسمعني استشهدت في سبيل الله. ارسمنا عامك يا تقيل يا الفضل. علاش كبرت ولي بحال
بس غادي ديرها. أنا ما خايفش. اختارونا الشهادة. وعيدنا الجنة. Des abeilles et des hommes. Sans elles, pas de pollinisation. Et pourtant, on continue à les détruire pour produire plus d'OGM. Docu passionnant et magnifique, Des abeilles et des hommes dresse un constat implacable et lucide sur un risque de catastrophe environnementale, bien que des solutions existent, comme le montre l'épilogue. Einstein aurait dit « Si les abeilles disparaissaient, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre. » Ja, was. Hier sind die Bienen, hier wohl. Aber kein Wunder, das geht auch Unversichtungshunger. Die reine Natur, kein Spritzmittel, kein Gift nehmen. Das gibt natürlich Hunger, der wunderbar ist. Aujourd'hui, les abeilles ne se portent pas très bien. Depuis quelques années, elles meurent. Et pas seulement chez nous. Partout, en Europe, en Amérique du Nord ou même en Chine, plus aucune abeille ne peut survivre sans médicaments. This is a total loss. And we don't know why. Un tiers de ce que nous mangeons n'existerait pas sans les abeilles. Qui est le meilleur pollinisateur, l'homme ou l'abeille? On termine avec Singhé Sabour, Pierre de Patience. Adapté de son prix Goncourt 2008, ce film d'Atik Rahimi explore la condition de la femme afghane avec une force et une énergie rares. Une femme doit veiller son mari dans le coma malgré la guerre qui fait rage. Peu à peu, sa langue se délie et elle va parler avec une liberté de plus en plus grande à son homme, sa Pierre de Patience. خوب هستی؟ زنده هستم. شوهرتان خوب است؟ زنده هستم. ملا گفت بعد 2 هفته شاید بتونی چیزی بگویم بشنوی. 16 روز شده. هنوز هیچ. به جنگ میره. خوشحال هست. طالع کردم. بالاخره همه ما پیدا کردم. دخترها رو پیشش مانده. هر کار. از وقتی مریض شدم و همراهش گپ میزنم و چیزو برش میگم حس میکنم سبک میشم. بیشی درو بیا. کارت چیست؟ جسم من به من لذت میده. دیگه چه میخوای؟ این بچه زود یاد میگیره. یک دفعه گرده کفک شدم از خنده. زود خود یاد تو انداختم خندم چوب شد. دستشو میگیرم سر سینم میمانم. لای رانایه چیزی نمیگه. چرا این گپا رو به تو میزنم؟ N'oubliez pas le festival du film turc. Du 22 au 24 février au Cameo Saint-Sébastien, 3 films y seront diffusés. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et d'ici là... Yippee-ki-yay, motherfucker.